10月12日日曜日、セブ島セブ市ビジネスパーク、朝6時35分。今日なんかマラソン大会またやってるみたいですね。なんだかどんどこ朝方スピーカーの音が聞こえてきていますので、今猫の餌あげ来ながらちょっと行ってみます。もう表彰式やってるみたいですね。表彰式 IPI ってゲートに書いてありますね。もうカメラマンはいませんね、通りには。Next item, who can bring to us here? もう走ってる人はいませんね。右側がマブハイタワービルディングですけど、看板が今修繕中で全く見えませんね。これないですね。もう表彰式やっちゃってますね。Pila? 18. Kinsa grupo diri ang mas daghan sa 18? Mas daghan pa sa 18. Wala na? Kinsa may other groups? Pila mo kamo? Wala ka abot og 18. How about at the back? Na may mga grupo diha nakaabot og 18? Wala gyapon? 17 mo dito. May gamay pa ginausa na himong 16 and a half. Okay. Dire wala mo kaabot. Okay, so the biggest delegation is from Israel. Okay, so we'll give you tagada mo additional na bugas for your groups. Muna kita politiko no. Meron kayo additional na bigas. Ang sa kabugas ya, akap, ako sa tupad, ako sa AX. Okay? Sige. Next. Sige, atong tanaw og naminaw bagid mo kanina. And you know what you're running for. Who can name at least one program na part sa atong beneficiary? Name at least one program na atong programa isip beneficiary sa ato ang fun run karong buntaga. Wheelchair, kinahanglan mi sa pangalan unsa ka klaseng programa. Naman ay pangalan. Actually, nana sino mga t-shirt? Vision of Hope. Vision of Hope. Vision para sa ato ang eye care at pag-optical mission, no? Vision of Hope is correct! So, usa na ha kanang Vision of Hope. Usa na sa inyong gitabangan. It's actually an optical mission where we will conduct free eye check-up unya manghatag sa taog libre na eyeglasses. So, salamat ninyo sa inyong pag-register. Makapadayon ta sa atong programa nga Vision of Hope. Okay? Salamat kayo. And ang atong wheelchair, ang pangalan ato kay Wheels of Hope. Unya, ang atong dental mission, Smiles of Hope. Speaking of smile, kinsa ang makadala dire og congratulations! Pwede na kamapil sa Smiles of Hope. Okay, napamutay additional na napamutay. Napili niyo bugas. Wala ka itong final runner? Wala ka itong last runner, no? Ano itong last runner? Coco? Ay, hindi ko lang po. Sige lang, kanagana na sa siya pa. Tuyok na nito. Ito kayo na ipandal sa talisay. Next item na atong Panginoon. Who can
bring to us a picture of you nga nagdagan. Kanang wala dire sa vicinity. Within the loop. Pero kanang dili dire sa ato ang assembly area. Picture of you during the run. Kasi una, okay. Sa una, ipakita